Reverend Father ketu ana pangstami lapen ilutum kaching hon SOC Sister of Cross mate ilutum kaching hon ana ma abir yelong kam ke claim ilutum evangelist ketu ana pangstami nili akiro kilo nasi ilutum nona ta bapor lake kado etame ilutum fan ningarong arni lo pinike ilutum fan ke nona ta bapor lake ilutum seglong lo la bangso across lake ilutum bangso across ana ma fan ka hodai jo fan hotela kita kan non lili gereng bom ke nili fan cross bol supo karjong kan thir bang thobe pet ana ma men pen ajok sikli Kiru Pilo, adun tuil ke macing hon, Tomoga Mission Province, Father Topon, pada Curug Piglo, alang ipin jok, mohejong, ejok, mabangso, ating parpan puthat alang ipin jok, mission pen Topon no, kena guntu itu mission pen Father. Hempu puluh, hempu api rumpang tuiloi. Simula bangsa lama mungkin hello Monduli labangso Aiston mati labangso bongi pona kasih Changi Asiku Nipai Crazy Island Saint Peter Silver Christian Church di kan para pokok long pada manusia pen amen pen untuk makan. Pantanang tepa nang pan ke kroi tip jiapan monduli tapeta sining purtera nam peplang ne pantanang tepa nang pan ke kroi tip jiapan monduli tapeta Lake ranama monduli ranam hirju me pisi Ruptalin kardo mamay itum singpona asidak itum manutin no me pura malolong rat hailo na serlo osana kang tunaya di Nang ling chirjalo war nang ling chirjalo keleng rarbang tempar panatha ni tumalar kichiabang hempu misaya ni tumaphan ingin sotha Jesus is the way.
tu pinis pekalo sini cara besenang. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Asih di cara besenang. Hallelujah. Praise the Lord. Turo parpig lo, warna bersemi pedona. Walang liano sidang pembukaan besar provinsi Vicar lo. Praise the Lord. Hallelujah. Naman lo, turo parpig lo. Lapen ang kudo chulang lo. Praise the Lord. Turo parpig. Tapu kali lo, bontame ladak pulkimo amokha doet lo. Koson sila pangsua monduli tikching ma lai hui alang dono lasi la pangso adut hui lake litum kevangji ove atuma panstami More apostle lapen karjongan tiara dagatur lepet hena. Amen. Aprang alamu, aprang ginamtang aningkan suri hinira isi 2001 aprang akai malom ahut langdam lo tante ilitum paklongkam hawar arlo elong nongni Christian ke dolo tema bonta bilawar Stars of India BCI denomination ke avidet asonlang lapen noi ke dobo mentaro rong arlo jokta la sonsi la bangso denomination ke nangklang kle asonsi dolang poson pensi nang ke plan paklongkan bilawhat ahawar angkang mentaro arong arlo bilawar Eastern Church denomination nang ke plan ke cengsi ke 2001 aningkan henlo harabang so porolong inut angjir pena joksi angkur cirit gun pancing lo alang lita harabang so porahut kejoy ke pende kedo long kali sumpik dupik lapen ningrun hu pen sido mapak da kerap dun kerai dun abang awedet ason sumpik aporahut sita alang le ning ke the lapen ke koi ke thir thip pena jo kengkam chizor iglo labang pia phan muni tum jokta aning dok abang we kanghon abang awedet asono Yesus Kristus afan ke kari tang joy singti asar piamen ke sangpi kari krupi arong amen ke mentaro arong palongkam karbenglo nasalang li prang ibang ja fan tuning rilo ilitum anjer kaving tipi alang li jong se dodangte alang li dak belawar Eastern Church palongkam arlok madet mentaro arong ke alang li henlo ke cengsi labang so diminution of fan kichiritun cengabang lo Singjir mali tu masih sik ason do jamte. Keceng si delivery Eastern Church denomination alo macini ceng abang ahe tu mah hem priwar lo. Praise the Lord. Dolang makna ne bang beda cholo. Singjir kaving tipi. Nalo. I dolang tame ekdom alam itu afan pino. Ego pisi sik pido anda me sik kira panong piwo ara pejir ponom. Siri cari pon sedang, angsti si tu cari pon bom na. Praise the Lord. Sini ngorong pig lo, la penceho pig. Alang itu mahem tu menajok si paklongkam hawar ke arorin non bilawat Eastern Church do piglo depen man bom lo bang bom lo si jeho par piglo pinlang alang itum asoro somar do medolo karlit bahini bang ke avediat lo tir tepen si boy jui lo temela ke do tum ana bang ke pinni alang itum pen itum indu pen uche pachin di ponong lo Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Si Johor Parpig lo, alam ni citi demi.
Thank you. Bohibo. Churo lo, ingi tamelo. Itu second line dia. Praise the Lord. Churolo. Day. Reverend Deacon, Evangelist, SOC, Church Leaders, Sicily, Belek denomination para ha. सबके जिसु नाम पर हमें वेलकम करो। Ili akero be perfect lo. Especially litum kiching hon. Reverend Father atum litum a priest atum deacon atum. Lapen. Pregjan munduli pen kewang lapen. Amal ke do abang phu abang pi phang sami akero be perfect lo. हमें acknowledge करें से हमारे मजोते Reverend Father Reverend Tokpi, Provincial Vicar of the Phu Mission Province। Akero আমার মাজতে কোনোবা ঈশ্বরকে মানে দেখিস কেনে আহিছে দে এনেকা সোৱা মানুহ নাথাকিব আৰু Ili tamang bona kuma meni ana ma phan thek lok etsi kewang pula sona bang avedata hai. বলে বি ঈশ্বর লগা কাম ঈশ্বর লগা মুখ মৰম চকু পৰা চাব পাৰে Seta me anam kikle makam lapen ana makang hon ke ili tum a mek pen thek long. বহুত মানে 11 মাৰ্চ পৰা বৰ্ষ 15 কাউন্টি নিচিনাতে ঈশ্বৰ কাম কৰি আছে এতিয়া Nasan data si country creep ho ana long I kam klem bom lo. আৰু পাৰিছ চাৰ্জটো মানে 15,000 আছে Lapen sa data si pari charge bang ke mundulia bang ke 50,000 do. মেট্ৰপলিটন নাম পৰা লৈ Ili tuma metropolitan আৰ্চ men বিশপ pen. নাম পৰা লৈ Lapen archbishop a men আৰু pen. ফাদাৰ অজয় নাম পৰা লৈ Lapen ili tuma father arjoy men pen. কিমান ডিপু আৰু সাতগাঁও ডাইচিছ কিমান নাম লিডাৰ্ছ বেলেগ আৰু বিলিভাৰ্ছ নাম পৰা পৰিখানকে মই থেংকছ জনাব মন আছে Sili tum di phu lapen sat gyon daisis ke do ana leader sa tuma men pen ili nang tuma phan akero be perfect lo. Sining pure tera nam pe plan ne panta nang te pa nang pan ke kroi tip ji apan monduli ta pe ka Sining pure tera nam pe plan ne panta nang te pa nang pan ke kroi tip ji apan mondulita pepa lakera nama monduli ranam hirju me pisi Sining pure tera nam pe plan ne panta nang te pa nang pan ke kroi tip ji apan mondulita pe ka Sining pure tera nam pe plan ne panta nang te pa nang pan ke kroi tip ji apan mondulita pepa lakera nama monduli ranam hirju me pisi Sining pure tera nam pe plan ne panta nang te pa